True or false? James Gui masih gugup kalau harus berbicara di depan audiens banyak orang. False. False. True kalau audiensnya itu adalah level yang terlalu tinggi. Presiden Prabowo gitu. Nggak usah lah sampai Pak Prabowo lah. Jajagan menteri aja udah agak gugup lah pasti. Oh, ada gugup. Gugup karena I've never done it kan ya. Oh, belum ya? Ya, belum. Oh, coming soon Tapi Pak kalau James. disuruh ngomong 10 kali sudah nggak gugup lagi. Kan? Oh iya. Jadi iya. segala gugup itu karena nggak pernah alami. Kan? Nanti kalau dipanggil sama menteri, ingat ya. It was mentioned in Good News program. That's true. Siap, oke. Berarti yang kedua, James Gui orang yang sangat terorganisir dan jarang mengerjakan sesuatu last minute. Yep. Oke, false. False? Jadi True. Sangat teratur. sangat teratur. Sangat Berarti you are peacemaker dan teratur. Orang yang Very terampil organized. juga ya. Maksudnya you micromanage? Not micromanage. Not micromanage. I don't micromanage. Bahkan dalam 1 bulan saya ke kantor saya maksimal 2 kali. I see. Maksimal 2 kali. Ya, semua by text. Ya, most of the time. And staff saya, I'm blessed. Staff saya kan udah lebih ikut saya sejak awal 30 tahun ada. Oh ya? Wow. 28 tahun udah jadi setia autopilot banget. semua. Udah autopilot semua. Amazing. Wow. That's good. Great. Oke, nomor 3. Dalam bisnis, intuisi lebih penting daripada riset market. True or false? For me, yes. Wow. Because I'm an Intuisi. entrepreneur, not a huge organization. Oh, oke. Kalau huge organization, ya kayak Titanic mau beloknya susah gitu kan. Yeah, yeah, Researchnya harus very powerful. Kalau Tapi kalau kita small businessman, masih tergantung the instinct of the entrepreneur. alright. That's good. Jadi tergantung ya, ini not Tergantung, applicable besar to atau everybody kecil. else ya. Ya. Oke, kemudian nomor 4. Dalam membangun solid team, skill lebih penting daripada attitude. Enggak. Enggak. Berarti bagaimana? Attitude Merah lebih berarti, penting. Pak. False. Skill lebih penting dari attitude. Oh, false. Yes, False. So, attitude false, lebih ya. penting. Oke, Attitude bisa lebih explain? penting. Silakan Pak Lebih James. penting, oke. Attitude as in, okay, let's work together. Oke, nanti kalau salah, kita bahas. Bukan salah-salahin orang. Okay, so they feel relaxed about going for it. They feel relaxed about making mistakes. They feel relaxed if we don't achieve it. Because it's a journey. Okay, goals-nya nggak berubah. Tapi direction-nya rubah. Kalau jalan ini macet, pakai jalan lain. Kita diskusi aja. Okay, jadi maka kalau justru kalau orang work in fear, itu lebih nggak healthy. Lebih bagus you berani coba, berani salah, berani ngaku salah, lebih enak daripada you work in fear tutup-tutupin. Belajar sambil jalan gitu. Jalan. Amazing. Ya, make mistakes lah, let's make it together lah. I also learn. Ya kan? That's good. Sering kita bikin topik dan ternyata nggak dapat tanggapan yang bagus. Seminarnya nggak sampai, udah cancel aja, balikin duitnya aja. So we learn this topic didn't good. Oh, pernah Pak James melakukan Udah itu? berapa kali. Iya. Udah. Balikin duitnya nggak jadi Balikin seminar. duitnya lah. Jumlah orang nggak cukup, betul Iya. kan ya? Balikin duitnya aja, udah. Iya, I see. Apa arti kegagalan bagi James Gui? belajar. Belajar. Wow. Gagalnya di mana? Gagalnya kalau kita gagalnya di topiknya, gagalnya di timingnya, gagalnya di iklannya, gagalnya di copywritingnya, gagalnya di headline-nya, gagalnya di timingnya terlalu mepet, gagalnya di harganya, gagalnya lu jalan sendiri nggak kerjasama dengan influencer, gagalnya di mana sih? Dipelajari Satu sebab event yang kegagalannya. tidak terlaksana itu bisa gagal dari 30-40 sisi kan ya. Where did we go wrong? Nomor 5, last but not least. Yes. Setiap customer James Gui, tidak ada satupun yang kecewa terhadap performa James Gui. Not true. Not true. Bisa explain momen-momen lows-nya kenapa orang kok kecewa? Not true dalam arti kadang-kadang bawaan saya dulu, namanya sales, banyak jualan di dalam seminar. Maksudnya jualan itu maksudnya menawarkan Jualan, training berikutnya. menawarkan training berikutnya lah, menawarkan buku inilah, menawarkan inilah, itulah. Jadi orang jualan melulu. Oke, itu. Ya. Setelah itu sekarang saya sudah kurangin. Ya, at least 80% to 90% konten. Malah reluctant to jualan.
Oke, di dalam Kenapa? seminar. Ya. Kenapa seperti itu? Karena semakin saya jualan, semakin banyak titipan untuk jualan. Oh, Oh gitu. Because it works kan. endorse, right? Ya, Zaman kalau dulu Pak kan James di endorse ngomong, ya, "Wah, berarti. laku loh." Kalau Pak James ngomong laku Iya. loh, semua titip ke saya. Ujung-ujung nanti it Trainingnya affects, isinya jualan it semua. affects my reputation kan. Ya, so saya kurangin. Iya, Okay? iya, iya. So, nah itu ya. Berarti Dulu Pak Jim sekarang juga terima endorsean gitu? endorsement ya, tapi don't ask me to speak in my seminar. Oh, tapi melalui sosial Di media sosmed boleh. silakan, tapi di seminar enggak. Iya, iya. Nah, itu Saya, salah satu input. saya juga lihat Pak Jim sekarang aktif di TikTok lebihan ya, daripada di Instagram ya. Ya, Tell TikTok me dan why. Instagram. Ya, secara umum TikTok dan Instagram kan different market ya. Instagram umumnya adalah orang yang sudah kenal kita, suka kita, dan follow kita. Oh, Right? niche ya, more niche. Niche, Ya. more niche. They are so whatever I post in my Instagram, 70% are to my followers. My followers yang watch, 30% you, right? Tapi kalau TikTok, dia jangkau lebar Luas, sekali, ya. luas sekali. Okay, so marketnya berbeda. TikTok helps me dalam hal banyak orang kenal saya. Banyak orang kenal saya. Anak-anak generasi muda Anak terutama. generasi muda. Dulu waktu saya ketemu anak muda ya di mall, Pak James boleh foto? So I foto. Ya. Pak James, my father is your fan. Okay. Tapi sekarang, Pak James foto dong. I'm your fan, Pak. I watch your TikTok. Nah, so TikTok helps me to jangkau generasi muda. Iya. Okay. Wow. But generasi muda tidak beli produk saya, training. They are not the decision makers. Right. Right? Right. So Correct, it correct. does not generate direct income. Okay? Yes. Direct income itu my followers, which are in Instagram. Oh. But, ini menarik. Kalau ada event, misalnya Pak Daniel, you are the director of a company, Yeah. you want to hold a company event, pasti you tanya kan, pembicaraan yang kita mau undang siapa? Iya. Nah, karena si Anak muda-muda mudanya kan kenal bilang, gue, James dia bilang, Gui. James Gui aja. Okay, Wow. James Gui, that voice affects the decision. Oh. Wow. They are not the buyers, but they Yeah. affect the decision makers. Oh, Nice. berarti dua-duanya harus dikerjain. Harus. TikTok dan IG. TikTok, IG, Facebook juga? YouTube. Oh YouTube. Facebook nggak Pak James? Saya dari awal nggak tahu kenapa nggak main Facebook. Oh, So, oke. ini beda. Ya, ini kalau orang mau lihat gaya James Gui kayak apa sih, Instagram too short. Yeah. Right. Masuk ke my YouTube. Kan ada To Kakak dive in James. your thoughts. Yeah, Yeah. yeah. So if you want to see how I deliver in 10 minutes, 12 minutes is in YouTube, Oke. right? For followers, update Instagram. Yeah. TikTok, everybody knows me. You like, you join my Instagram. Keren. So it's a different market, so different angle, different content. Harus main tiga-tiga.